طارق العتیب وتی موبائل زیری تونیشیا پارلیمنٹ دیما روت وتی فیس بک کا لائیو کانت و احتجاج تو کا وطارا آسدان شہید حیات شاہت وحدہ یکی یکس ہزارانی کساسا بلوچ ورناہنی زین سازیا ای گپا آہنی زین ای گپا نادینی کہ آگاں ما تواچس مکنے اور ما درست حیات پیما جنگو شہید کنک بھیں ہمیں عمل عرب ملکان نیاما محلوق کپا آشوبی مٹیان یاترا جو دا لاچار کنتے ہیں منی پیپر کہتے ہیں شاگردی رسان کے دربزان کے سوشل میڈیا ہے سرا گیشتے باوست کنتے ہیں ایواریہ بلوچ محلوق کے ذموارین سرا ہم گپ باوست بیتتے ہیں چشکش میں سرپدے مرچی دفتر یا کنچی دوریا سربوتگیں کہ وحدہ انفارمیشن علم بیزاں کے دنیا چستو ایرانی باروا سرپد بیاگ تہنہ لاتے مردم دستہ نہیں بلکہ درائی معلوق کو مردمانی وصوا کے نیامائیں نو حالتا کانی دفترہ بیزاں کے اخبارانی دفترہ سرکار کوٹیاں پارلیمنٹ نندو کے چندی وزیر کرسی سرن نندو کے لاتے جج ای فیصلہ نکنا کہ کجام گپ دنیا سر بیبیت اور کجام دارک بیبیتے ہیں کجام حال کجام جاگہ سر بیبیتے ہیں بلکہ ای فیصلہ او کاراں مرچیں روچا ادا نندو کی مانو تو ہم خود کریں او کنگائیں اور دلج میں رنگیا خود کنگائیں انفارمیشن دورہ مرچی دنیا انچی جائے سر کو تک کہ ہیچ معلوق ہیچ راج ہیچ انسان ایردس بیت نکاں داں وعدے کیا وطارا ایردس کنک ملوٹتے ہیں مرچیں روچا انفارمیشن طاقت بنجا جوڑ تک او ما ہم ہمیں طاقتا وہی دستہ داریں چریشیا چوتی راج وتی معلوق کے خدمت او دیمریتوں کا کردار ادا کرنے کا اوار دنیا را وتی زمین نے ایردستی ایدے جنجال و عذابن باروا سرپت کت کنے نہ تہنا وتی عذاب و ایردستی بزدگی و ظلم و زورہ کی بلکہ ما وتی راج قوم و محلوق کے جتائیں ہاں دمگا موجود ہیں ماں ہوں نو کے طریقہ کار سوچ فکر علم عمل ہنر بودشتہ چاہ آج نہ کرنے کا آوار محکمہ کاری ہاترا آہانی ذہن سازیہ ہم خود کریں زی بلکہ ماں دنیاتوں کا آواز نہ بیت گئیں بڑا بلوچاں ککار کو تک کہ فلاں ادارہ میں توار بھی بیت فلاں ملک میں توار بھی بیت فلاں گل میں توار بھی بیتے ہیں ہمیں وڑا فلاں ادارہ میں قوم آگوں انصاف بھی کنتے ہیں مرچی انفارمیشن دور ہے تو کا توار لوٹ واسطہ بلی جاگا مٹ روتگان مروچی ماوتی گوما وط انصاف بکنے آگا ماں لوٹیں کہ ماوتی توار وط بیبیں وطی آواز وط بیبیں وطی گوما وط انصاف بکنے دنیا ہے گلوبلائزیشن بیزاں کے انفارمیشن دورا درے معلوق یک دنیا گوں ہم گرنچیں بیزاں کی کنیکٹیں آگا بلوچے وطی گوما بودتگیں ظلم وط تعمر بندی بکن آئیے شاررین ڈائریکٹنگ بکنتے ہیں آئی شاررین عکس بندی اور شاررین ویڈیوگرافی کنٹنٹ رائٹنگ بکنتے ہیں پدا وطی جوڑ کو تگیں او اڑ داتگیں نیوز و حالاں ایندگے دار ہاں شینگ و تالان بکنتے ہیں اور شاررین آرگنائز رنگیا جوڑ بکنتے ہیں اور گڑا ڈاننی ملکی بدلا تو وقت دنیا ہے کروڑانی حسابہ مردمہ وطی توارا سارکت کنے وطی زمین بابتا علم و سوچ دات کنے ایدے جیڑو جنجالاں چاہ دنیا آج نہ کت کنے بودنا کے بلوچ ورنایاں مارا ایک اب زانے گئے کہ دنیا ہے تشیں راج نیست کیا یہ دیمروی ترقی مزنے وزیم قوم یہ جوڑ کنے کے عمل دیگے مردمہ کتاگ دیگے راج و دیگے معلوق کا کتاگ بلکہ ہرچ راج وطی محنت وطی کوشش وطی سوچ آگوں دنیا تو کا وطار مننا رہتا مارا ہم وطی دست وسائل کارمرز کنگیاں تھے ہما صلاح و وزار کارمرز کنگیاں کہ میں وسوا کا ہست و ساڑیاں تھے اور شرریں اثرات دور دات کننتے ہیں آج دیکھے درائیں کار و عمالہ آوار موبائل میڈیا و خاص سوشل میڈیا کے اچھی منظم صلاح ہے کہ آگم معاشی ہے محکم رنگیا کارمرز بکنے بڑا آئی سان علمہ و محکم راج آترا میں سرا کپ کننتے ہیں مرچی انفارمیشن
دور تو کا ہم کیسے اختیار یک ریاست یک چندی لیٹا چندی لیٹرا وتی پیغام مالو کا سر کرنے گیا ترا موقع داتا ہمیں کس یک لس مردمیارا ہم ای مودا تک کیا وتی ای وسیلہ کار مرز کو بکن اور دنیا را بدل کنک وتی کیا ترا توا چیز بکنتے یہ ایک درورے مارا زیتا بیت گئے امریکن الیکشنان نیاما دستگت کہ امریکی مین اسٹریم میڈیا سرا کمیلا ہیرس کے پارٹی ڈیموکریٹس سانا گیشتر بیتے ہیں وہی چینلو ادارہ ٹرمپ علاپا بیانیہ جوڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے دمینی مگا ٹرمپ دوزوا سوشل میڈیا آس ٹویٹرا وتی پیغام پوجینا گو الیکشن کیمپین خاطرہ محکم و منظم رنگیا کارمرز کرتے ہیں کیا یہ سبب ما گیندیں ٹرمپ بیانیہ چا ڈیموکریٹس گیشتر توانا بیتے ہیں چشک ماں سرپدیں یک زمانہ کی بیتک کہ درائیں حال احوال اور نیوز ٹیلی ویژن و اخباراں کو بندوق پتگاں اگر کسی رسائی حالتا کو ٹیلی ویژن نبتک اڑا آئیارا وتی توار جیڑا و جنجال اور یہ دیکھے محلو کارا سرکت نہ کتگاں ٹی وی و اخبار گیشتر پر سرکار دستہ بتگاں اگر ہمارا کیا مارا شمارا چیف اشداریت اور چیف اش مدارت ہیں یہ سرجمہ آہستان ملک کے حکومت سرکار دستہ بیتک بلے مرچی امیر راہ در چاہے انفارمیشن دورا نوکن دور ٹیکنالوجی سببا مٹ بیتک مرچی امیر ٹی وی اخبار زمانہ کا کہ روایتی میڈیا کو شک بیتک آئیں کس اثر انداز نہیں نہ تانا پاکستانا اور یہ بلکہ یہ ہندو دمگے ملکان تو کا امریکہ فرانس اور یہ دیکھے ملکہ ہم یہ رنگ میڈیا بھی اثر بیتگاں کیشانی جاہا موبائل لیپ ٹاپ سوشل میڈیا جو تائیں چینل جو اس کی فیس بک ایک سے وڑیں اداراں گفتگ کیا دنیا تو کا گیش چارہ کو وانا کو مردمان سراس انداز بیت کنگاں زمانہ کی بیتک کے بلکہ تربت مند تم دشت بلیدہ پوشاپ شاپوں کے وڑے جہاں مردمہ میں سما کو تک کہ میں جنجال بلکہ ہیچ واقدار مردمہ سار بیت نہ کنا بلے مرچمہ گندیں کہ مند وڑے جاہیا یا بلوچستان چھوڑے ہم کسانے ہندو دمگیا جیڑے ہی بیت عالم دنیا دیما کہتے ہیں آئیے لکانی ہزارانی کیسا ایسا مردم دیس کننگتے ہیں بخشے مروچی سرکار مرچی بلکہ سرکار جو دمیشن کہ ہمیں توار بند یا تعمر بند یا جیڑے حوالہ ہیچ رنگیں احوال بلوچستان اچھا در مہتے ہیں بلے مرچی موبائل سوشل میڈیا اور نیٹا مارا شمارا انچیں آسراتی دا تک کہ ماں وتی جیڑو جنجالاں چا دنیا را وتی محنت وتی کوشش تا چا آج نہ کت کنگائیں یک روچے ہمیں زورا کیا چا شزاریں یک ورنائے کئی نام تارک العتیب ودی چا پولیس و فوج نیمگا بیشرپ و بیزت کنگ بیتے ہیں اور 2012 وحدہ ہمیں ورنہ تارک العتیب وتی موبائل زیری تونیشیا پارلیمنٹ دیما روت وتی فیس بک کا لائیو کانت و احتجاج تو کا وطارہ آسدان ہمیں عمل عرب ملکان نیاما محلوق پا آشوبی مٹیاں یاترا جوہدہ لاچار کنتے ہیں ہمیں عرب ملک کے عہدہ زمانہ کی بادشاہ نے ڈکٹیٹرشپ بیتا لاس مالوک کے طاقت و انقلاب جہد اشان ڈکٹیٹرشپ خلافہ اشتیتے ہیں اور جمہوریت بحال کا نگاہ نامہ کمک کنتے ہیں مرچی ہمیں ملکاں جمہوریت بحالیں آدھے گپے کے شہدہ بحالیں وہی ملکان تو کا لاس محلوق کا وہی بنیادی حق کو آزادی دیکھ بیا کی جہد برجا ہیں یہ آشوب پر تہنا تونیشیا تو کا نہ بلکہ لیبیا مصر کویت موروکو یمن و ایدے ملکاں ہم اثر انداز کرتے ہیں عہدہ ہم استان نارویان ہلاپا مزنے کساسیہ معلوق پاد کیت بعضی ملکاں حکومت مٹکنک بند اور بعضی جہاں آئین تو کا بدلی ہو مٹی بدلی آرک بیتے ہیں نہ کہ لاس معلوق کے بنیادی حق کو حقوق کے رکھنے بھی بند اور ہما ملک کے یہ آشوبہ
मनगा तैयार न बनते आ मोल चू शाम वो इधर मुल्का नि पेमा गेस जंगी है आम माच बनते हैं बिजां के यक मर्दुम ये सोशल मीडिया है जरशान याचा इंचुके मुल्कानी तूका इंचुके इनकलाबी कहते हैं वो इनकस मुल्क आशुबिया मुलाचा गोजनते हैं ये आशुबन जन दुनिया दफ्तर नामा अरब स्प्रिंग नामा जानक बिकते हैं वो अरब स्प्रिंग का नामा कारमर्स बिकते के मस्तरी टूल एक मस्तरी रसंगदार सोशल मीडिया बिकता क्या ये तहा ट्विटर मदने किरदार बिकता क्या माई वसीला ना ताना अरब एसजा जहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं बल्कि वही पैगाम खुलो हाँ गीशा चगीश मालूक का दा सर कनगे जोत करते हो सोबीर बनते हैं हमें वर्ड यक दोरी में दीमा 2004 दे वादा हांगकांग अम्ब्रेला तहरीक द्रुशमद दीमा कहते हैं कि वादे पुलिस और रियासत वती मालूक सरा जुल्म जुरा की कनगा बंद और लाश मालूक इंटरनेट मोबाइल वसीला वती मालूक का पाद कनगे यक तहरीके बेंदात करते हैं क्या सकबाज असरअंदाज भी तो दुराहें दुगनिया हो हाँ कांगे राष्ट्रीय हकीकता चार्ज ना बिकते हैं पता रियासत मजबूर भी क्या सियासी बदली ब्यारीते हैं उल्लास मालू की हक्का बदलते हैं हमें जोन जापद इस तहरीका रहा नाबल पीस प्राइज हम देख बिकते हैं अन्नी जितना मग इंदे के ईरान तू का जालबुला सरा अवधे मोरल्टी पुलिस जुल्म जुरा की कां और जालबुला तंग कां क्या चोण और छिपे गोद गोरा बिकनते हैं पुलिस से हमें जुरा क्या नहीं नमन गए सजाया जनान मिशा मीनी नाम में कुर्द जालबुले शहीद कनक बीतते हैं किचरा ये पद ईरान ने मोरल्टी पुलिस से इलापा जन जिंदगी आज़ादी ये नामा जालबुलान यक मजन जोन जी चेस बीतते हैं क्या दुनिया दीमा ईरानी पुलिस और खासकर मोरल्टी पुलिस से जुरा किया कारीते और बाज़ जहाँ ईरान और ईद के जगह जालबुलानी हक जनक बुगान आन यात्रा तवा चेस कनक बीतते हैं ये जोन से असरात ईरान तहा अंचुश कपन के गेश हैं जालबुल ईरान तो का मोरालिटी पुलिस से गप्पा मनगा इनकार करते हैं और पुलिस से इख्तियार हरास कनक नबा भले सा कम कनक बनते हैं दांक से इनकलाब दीम तरह चेस मबी अगर हमें सोशल मीडिया असरा तो आइए बलूच समाज आ रहा राज तहरीक तो का अहमियत सरा गप बिकने और हमारा गेंदगा कहते हैं कि अन्य की जुम्बेश के बलूचिस्तान तो का भारत का उल्लास मालूक को दुनिया रहा बलूच समाज व ज़िंदगी व जंजालानी बाबता आगा का नगाएं हमेश तहरीक तो का सोशल मीडिया और लास मालूक के बिस्तारा मीडिया वर्कर ये हिसाबा कार करने के मजने किरदारी गंदगा कहते हैं तुरबते लास मालूक एक अपा गिर सर पद बीत कना क्या हाँ ये आशुब गोमती चम्मा दिखता बलूचिस्तान तो का रियासत जोरा की मर्ची दुनिया दी में पद्दर कनक के तू का मजने किरदारी दा कुताग शहीद हयात यक्स माँ विचारें बलूचिस्तान तू का बल्कि शहीद हयात ओली वरना नबिता के आप और जस्ता शहीद करना बिता बल्कि हजारानी के साथ सा मर्दम टार्चर करना बीतगा शहीद करना बीतगा उम वैराना दौड़ दे बीतगा भले हयात शहादत पर्चा या कजरम बिश तो कमट बीतते हैं पर्चा का हयात किस सरा बलूच मालूक आस कार हयात शहादत वादा आई मात फरियाद हम साथ कि मोबाइल तो का गिरग पदा लस मालूक का सोशल मीडिया वसीला सर कुतगा यक्के अक्स हजारानी के साथ बलूच मर्दमान दिलाम ये जवाजक बाद कान क्या शहीद हयात बलूच नाक के कोश इलापा रियासत जोरा के निसरा तवार जज्बे करते हैं हमें अक्सबंदी और पता हमेशा सोशल मीडिया आयग और लास मालूक का सर भी यग एवलकार ये कार न बुतक बल्कि यक लस मर्दुमिये कार बुतक और ये कार यक लस मर्दुमिया कुतक भले हमें कार वती तू का बदली और आशुब यात्रा यक मदनी राय पचकनगा सुबमंद बीतते हैं शहीद हयात शात वादा यक्के यक्स हजारानी के सासा बलोच वरनाहनी जैन साजिया एक अप्पा आने जैन एक अप्पा नादिनी के आगा मा तवाचस मकने उड़ मा दुरुस्त हयात पेमा जनागो शहीद कनक भें बिजां के इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वहदा
یک عکس چونے مزنے کاری کت کان ہمیں وڑ شہید حیات جان ہے شہادت یکی عکس وادی شریں ٹائمیو شریں رنگیا سوشل میڈیا آرک بھی بلوچستان تو کا ورنانی جانا کو شہید کرنے کے آہانی خاندان دیما وہانی تاوان داتگیں دیے گے والا بلوچستان عید کے کنڈ کنڈ معلوم کو دنیا ہم پدر کرتے ہیں ہمیں وڑ بیگوائیں شبیر بلوچ گوہار سیما یک عکس بندی وحدی سوشل میڈیا کہت بڑا بلوچستان تو کا بیگوائیں مردمانی آندان سرا گستگین درد و تکلیفاں بیان کان ہمیں یکی عکس بلوچستان معلوم کے دنیا دیما بلوچستان تو کا بیگواہ یہ کیسانی و جاوراں پدر کرتے ہیں اور بیگوائیں مردمانی بیگواہ علاقہ یک نو کی جنزی بیندات بیتے ہیں کہ مروچی داں جن زگائیں اور روچ پروچ گیش و گیشا چگیش مالو کے آترا جد کنگانتے ہیں بھلے ہی جونز ہم چاہ سوشل میڈیا بیندات بھی بلوچستان تو کا شینگو تالان کنگ بیتے ہیں ہمیں بڑھ مگندے کے وسطی سالہ وادی شہید بالاچ مولا بخش دروگیں کاؤنٹر دروگیں میڈا شہید کنک بیتے ہیں اور جنک بیتے ہیں اور سی ٹی ڈی کے وسطی 2 سال ہیں بلوچستان تو کا مردمہ دروگی میڈا شہید کنگائیں وہاں جانگوڑی لاشاں دور دے گائیں اور ادریچ مزنے وحدیہ داں جنزانے اور بالاچ آندان شہید بالاچ شاہت علاقہ یک تحریک بندات کا سرکار وتی دعائیں زورا جنت کے لاس معلوم کے رد دے گا یہ تحریک کا علاج کرنا بھی بیتے ہیں بھلے بلوچ معلوم سوشل میڈیا محکمی رنگا کارمرز کنانا کل بلوچ معلوم کا تربت نیاما بیو کے چستو ایرانی باروا سرپد کا اور تحریک کا یک مزن لانگ مارچ تو کا بدل کا وہی لانگ مارچ وتی تو کا بلوچ دفتر انی کی مستر زرمبشت زانک بیتے ہیں کہ دنیا دیما دارہانی بلوچانی گوما بتگیں ظلم و زورا کیا دنیا دیما پدر کان عید کے بلوچ معلوم کہ جنگی علاقہ چا در نشتاک دیر نشتاک ہم راجی زرمبشت باہر کنتے ہیں آہانی تاہم آگاہی کارتے ہیں کیا یہ مستر دروار مارا ڈیرہ غازی کانو تونسا گندگا کہتے ہیں ای ہند ریاستہ انتظامیہ والا اوار کارباری و نفسیاتی والا ہم چا بلوچا دیر داشتگام بلوچ لانگ مارچے زرمبشت سببا دنیا مزن نام معلوم کم بلوچستان تو کا ریاست نیمگا چا بیو کے زورا کی سرا توار چسکنگا بندات کا نام مارا یہ ہم گندگات کا کہ وادی پنجاب یونیورسٹیا بی بگر امداد نام ورنائے اوار جنک بھی گڑا آئیے ہمرا ہمیں ویلا ویڈیو کن کہ اودا ظاہر بیت کے ریاستی دارا یک نودربریا گرران کنانا لگت تو مشت جنانا زوران سری گار بیگوا کنگان ادھر ریاستی دارے راستی پدر بھی کہ بلوچ نودربران روچ رحمانی بیگوا کان سنگت کے ویڈیو کنگا بھی صافی نبی الس نودربری بھی بلے آئی ذمواریا سرپد و زانوگر بھی کہ وحدے من کر رہا ظلم بے گائیں مناگاں کو دستاں آیا داشت نکنا اڑا آئیے تامور بندہ اللہ جوڑ کت کنا ای رنگا منوتی امرائیں سنگت واسطہ توارے جوڑ بیت کنا مارا گندگا کہت کہ ہمیں ویڈیو جن چنکس مزنے اثرے دور داں سرج میں دنیا ریاستی دہرانی راستیا پدر کنگا صوب مند بھی ہمدہ چزانک بھی کہ آگم آئی سوشل میڈیا اننے کی وحدہ اناگتیں جنہ کے عرصہ تھی رنگا کارمرز کنگائیں بڑا انکس منظم حکمیں اور مروچی بلوچستان سرب یوکیں زوراکیاں دنیا دیمہ پدر کنگائیں وادی آگم ہمیں سوشل میڈیا یا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی دور زمانگا یک محکم و آرگنائز رنگی معلوم کی سطح کارمرز بکنے گوڑا ماں بجیڑیں کہ ماں چنکس مزنے آشوب بدلیے بلوچ راج و معلوم کی توکا آورت کت کنے چشکے ماں پیسرا گوشتا کہ ہرش مردمی مرچی نیٹ موبائل وسیلہ نیوز ریپورٹری کارا کت کنگائیں بھلے مارا ہمیں جیڑگی کہ ماں ہمیں ٹیکنالوجی ٹولا چا چیوٹ کارمرز کت کنگائیں موبائل پا واحد زوالیا جوڑ نہ بیتگاں بلکہ کارانی ارزان کرنے کا جوڑ بیتگاں بلے میں بدبتی ہیں کہ مارا مبتا چوشی مزنی وسیلہ
सरबुतक ओ में दस्ताएं मा ताना आइए वती वर्ष जवाली ओ एंटरटेनमेंट वास्ता कारमर्स कन गाएं इदा जीड़ा असला मोबाइल और टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मैं राजी सेंचु समाए गए बलूच राजा मर्ची यहाँ पर बावर कनक लूटित कि आगा आ नूखे दुनिया तूका नूखे दुनिया ताकतन गुमा मुकाबला यात्रा वतर साड़ी मकान बड़ा चंदी वादा वहाँ मारा लागत दिया ना मैं दुश्मन दिमारो तो बलूच दुनिया है तू का दंजागार बीतते हैं ना ही ज़मीन बीतते हैं ना ही ज़मीन में भी ना तयाब में भी ना कारोबार में बनते हैं ये दुरा हम ताकतन दस्ता बनते हैं इधर जेड़ा जिंद हमें सोचता है कि मावती राज है दिमरी वस्ता रूच सब कनगा नहीं कि वही दस्ते वसाला कारमर्स कुत कनगा बिबे गप्पा गार असांग दरे सारा बिकने बड़ा मर्ची हर्च कस्सा के मोबाइल दस्ता है और असांग दरे बाहर है हमें जिम्मेवारी वती कूप का बिजूरी खुजाम जुल्म ज़ुरा खुजाम जहाज जुल्म ज़ुरा की बेगाएँ आई अक्सबंदो आई अक्सबंदी बेका और तामरबंदी बेकनते हैं हमें जिम्मेवारी वती कूप का बिजी रहते हैं स्कूल जी रहे समारी जी रहे नशा व सिलकारी जी रहे रियासती लश्कर कशी बेरोजगारी जी रहे मास्टर वती वाणी के कार ना करने की जी रही डॉक्टर मरीज इलाज ना करने की जी रही ते चौके बेगवा करने की जी रही ते हल्को ज़मीन लश्कर कशी जी रही थे हमसाए गानी कुछ तो खूने जी रही ते मालूक के मर्दमानी दूसरी डूंगी जी रही ते मालूक के ती समाज है रेजा रेजा करना टुकुर टुकुर करने की जी रही या कि ती ज़ुबान है डालचारी करने की जी रही या कि बलूचिस्तान तहा चुने हम ज्यास्ती जुल्म ज़ुरा की बिबितते द्रोही समारी जीड़ू जंजाल दिमा इरकनाक ओशाना दिमा बरगे जिम्मेवारी अगर मैं राज तो कभी भी गुड़म शहमी रंग के तेरी का जुनजित कने इते राष्ट्रीय पद्धर कनन हमें मोबिलाइजेशन कन हमें सियासत बाहर बंद हमें अमल राजी समा पैदा कन हमें अमल राजी दिमरुय कार करते रसांग दरा मुदाम रियासत व दस्ता कुतग बलूचिस्तान अक्की की जीड़ा चेर दातक भले मर्ची आगम मावती जिम्मेवारी समा बिकने हमें मोबाइल वास्ता मार रसांग दरा वही दस्ता कुत कने यह बरा एचक ने कि मर्ची रसांग दर महलूक के मड्डिए महलूक वती जागीरिया वत कुत कनगाएं हमें मालूक अगर ज़मीन सरा बित गई वाक्य वादा वाक़या सरा तामर बंद जुड़ बेका वह वाला मीडिया बिहारी ये मैं चंदी बलूच जर्नलिस्ट अस्तन आहानी वास्ता मजने कुमक की बितका परचके अगा हर्च पर्दे हर्च नफरे रेपूटरी किरदार अदा बेका उड़ा हेच न्यूज़ गार नबीते बलूचिस्तान हर चुड़े जीड़े हर चुड़े के सही आदिमा आरक भी मालूक हर्च वादा जमीनी सर साड़िए आ बलोच मीडिया पर्सन इदारा कुमक कुत का बलोच हालात दुनिया सरपत कुत का दाम वादे के और जिम्मेवारियाँ बिजड़ी बेपाम मिलते हैं इदा निंदू की अमुक मर्दों में मोबाइल लेवा होंगे और फेसबुक को इंस्टाग्राम और ट्विटर आवर ईद के सोशल मीडिया एप्लीकेशन आनी कारमर्स का भले साहती है बिजड़ी के मायशा चूँ कारमर्स का गाएं कासे निंदित इदा रील चारित उड़ा कासे मजाक को मस्करा वाला वीडियो चारी दुमी निमगा रियासत या निमगे द्रोग हम कस वार सोशल मीडिया वती मेन स्ट्रीम मीडिया रिपीट करना गाएं के कम कम लास्ट मालू के जैना रियासती जुल्म ज़ुरा की बेरक करते हैं नी रियासती प्रोपगेंडा काउंटर करने की जिम्मेवारी मणि नज़ा मणि उतई सरा कपिते हैं कि गुड़ा मारा मोबाइल वसीला उस जिम्मेवारी पिल्लू कनगी